जी जगतर स्रष्टा स्रष्टा ये है ब्रह्मांड भौगोलिक दर्शन पिंड तत्व नहीं आज्ञा पिंड अच्छे ना महाभारत समीक्षा गोटे पद कहते कहले बाबू पिंडरू बुझिले सिना संसार तरी संसार तरे बायबे संसार तरे ब्रह्मांड भ्रमण कले पिंडरू बुझिले संसार तरीबा सारे पिंड तत्व रे जगत रूपक राधा ये शरीर नाथ किए ना ब्रह्म सारे जगत जदि ये देह शरीरटा है राधा ये शरीर जदि हेले दारू सारा भीतर नाथ किए गौरी भाई ये शरीर रे नाथ किए नाथ सह नाथ ये शरीर रे सदा सर्वदा चल चंचल किए हाँ मन मन कहीं पला घरे नहीं सोला भी कुना बसिले भल हम मन ये मन होची चंचल दर्शन कहंती यही मन वृंदावन यही मन कासे यही मन वृंदावन यही मन कासे मन बद्रीनाथ पुरी वाराणसी यही मन यही वाराणसी यही मन बद्रीनाथ दर्शन कहते सर ये मनटा चल चंचल नहीं आज्ञा ये मन यही अच्छे यही मन चतुर्धा मूर्ति रे मूढ़मती यही मन जाकि यही खिणी पुरी रे पहुंची जीव यही मन मल्लिकी पाला पाखे थिला बेले घरे छाड़ी दे आसी टंकाटा बेड तकिया तले सेतिके मन पळेबो किंतु ये मन होउची चल चंचल किंतु दर्शन तत्व कहले ना सारे पाला बढ़ 11टा रात घर को जीवा खाई शोई पड़ा ये आखि आउ देख कान शुणव पाटी कथा कह हाथ गोड़ चलिए प्रकृति इंद्रिय निस्तेज हो गौरी भाई ये मन आउ पाला कथा मन रखी तब भूली जाइथिबो मल्लिकी कौन पाला करथुले नाई सार ये मन भी शोई पड़ो निंद्रा रे सारे जड़े शोबेनि सारे किए ये शरीर रे समस्त शोईजे सारा आज 50 किलोमीटर बाइक चल कष्ट हाथ गोड़ परास शोई पड़ा सबू शोबे जड़े शोबनी सार सी किए ना जगत गुरु ठाकुर अभिराम परमहंस देव कहले पहले नासिकार जी तो नाम न निये नासिकार जी तो नाम सुने को वासुदेव को न दिए सही नासिकार किस प्रयोजन सही नासिकार किस प्रयोजन सर्पवीर संगे नासिका समान ज्ञानी बापा मान ठाकुर भिन्न सुंदर मोर कहले समस्त शोई पड़े 21 राति पाला देखला परे माँ ये आखि कान शोई पड़ो हाथ गोड़ इंद्रिय प्रकृति निस्तेज हो सार ये पवन कह 21 राति अनिंद्रा हेली शोई पड़े सार शोब सी जदि शोई पड़ो सार सी शोई पड़े आउ के उठे जदि नाथ हेले पवन नाथयति तिज सहनाथ ये केते बेले थय नुह सब बेले अनवरत चल चंचल चली कहले ये नाथ मु ये दारू रूपक शरीर रे ये पवन रूपक नाथ छंदी रे जो दिन माये
ବୃନ୍ଦାବନ ରୂପକ ନାଥ ଚାଲିଯିବେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଦେଲେ ମନବଦ ଚଉତି ସାରେ କହିଲେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତତେ ବୋଲିବେ ମୋରା ଚୁଲିବେ ମୋରା ବୋଲିବେ ମୋରା ଖଣ୍ଡ କାଟ ପାଇଲୋରା ପାଇଲୋରା ଏବେ ତ ପାଇଲୋରା। ସାର୍ ଇଏ ନାଥ ଯୋଉଦିନ ଶୋଇବେ ଆମେ ରହିବା ଅନାଥ ହେଇଯିବେନି। ଦାରୁକୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଦାରୁକୁ କହିଲେ ରେ ଦାରୁ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ନାଥ ଚାଲିଯିବି ଜଗତରେ ତୁ ଅନାଥ ହେଇଯିବୁ ତତେ କେହି ଛୁଇଁବେନି। ସିଏ କିଏ ନା ନାସିକାରେ ଯିଏ ତୋ ନାମ ନ ନିଏ। ସାର୍ ସେ ନାମ କଣ? ସେଇ ନାମ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ନାଥ। ନାମଟା କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ନେମାଳ ବଟର ମହନ୍ତ ପଦ୍ମବନର ଠାକୁର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କ୍ଷୀର ତ ଅଇଁଠା ନିର ତ ଅଇଁଠା ଆବର ଅଇଁଠା ବେଦ ଦୌଡ଼ି ଭାଇ ଆରେ କ୍ଷୀର ତ ଅଇଁଠା ନିର ଆବର ଅଇଁଠା ବେଦ ହରି ନାମ ପୁଣି ସର୍ବତ୍ର ଅଇଁଠା ନିର ସଜ୍ଜନ କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ମାୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିବା ଯାହାକୁ ଏ ନାମ ଜପିଲେ ଇଏ ଯିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଏ। ସେ ନାମ କିଏ ନା କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମେ ଭୋଗ ଦଉଛେ କ୍ଷୀର ମା ବାଛୁରୀ ମାର ଚିରଶ୍ରବଣ କରି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ନିର ଅଇଁଠା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଚଳୁ କରି ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ପାଣି ଅଇଁଠା। କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ନିର ଅଇଁଠା ଆବର ଅଇଁଠା ବେଦ ବେଦ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହେଲାଣି। କାହିଁକି ନା ବେଦରେ ବାଡ଼ ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ। ଆଜି ସାର ବେଦରୁ ବାଡ଼ ଉଠିଗଲା। ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ ଭବେତ ବିପ୍ର ବିପ୍ର ମାନେ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ପାଲାବାଲା କହିଲେଣି ଆମେ ବିପ୍ର ନା ହେଲୁଣୁ ବେଦ କହିବୁ। ବସିଅ କହିଲେଣି ବେଦ କହିବୁ। ଧୁଡୁକି ନାଚ ବାଲା ବେଦ କହିଲେଣି। ଦାସକାଠିଆ ବେଦ କହିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଚନ ବାଲା ବେଦ କହିଲେଣି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଣୁ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ବେଦୁ ହୋଇବ ନାନା ଗତିରେ ନାନା ଆଉ ତା ତତ୍ଵ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସାର୍ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ବେଦ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବେଦର ତତ୍ଵ କିଛି ବୁଝିବେନି। କିନ୍ତୁ ବେଦରୁ ବାଡ଼ ଉଠିଗଲା। ବେଦୁ ହୋଇଲା ନାନା ଗତି ତା ତତ୍ଵ କେହି ନ ବୁଝନ୍ତି। ତାହେଲେ ନାମ ହେଇଗଲା ସର୍ବତ୍ର ଅଇଁଠା ବେଦ। ହରିନାମ ସର୍ବତ୍ର ଅଇଁଠା ଯାହାକୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ। ଆମେ କାଳେ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ନିଅନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି କାନରେ କହନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆଜି ସର୍ବତ୍ର ଅଇଁଠା ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆମେ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ଯଦି 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯିବା ତା ପୂର୍ବ କଥା 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମେ ନାହାନ୍ତି। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ ଏତେ ସାର୍ ସପ୍ତାହ ନଥିଲା ଥିଲା। ଏତେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ହଉଥିଲା। ଏତେ ଆଜ୍ଞା ପାରାୟଣ ହଉଥିଲା। ଏତେଟା ମେଢ଼ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଥିଲା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏତେ ଜାଗା ହଉଥିଲା। ପ୍ରତି ଛକରେ ପ୍ରତି ସାହିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ଭସାଣି ହବ। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭସାଣି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରରେ କାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆଜିର ସମୟରେ ବାନ୍ଧେଲେ ଗୋଟିଏ ରସି ଚୌଦ୍ୱାର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସାର୍ କଣ ଆମର ଚାଲିଛି ନାମ ଯଜ୍ଞ ରସିଦି ଚାନ୍ଦା ଦିଅ। କୋଉ ଯଜ୍ଞ ନା ନାମ ଯଜ୍ଞ। ସିଏ ସର୍ବତ୍ର ଅଇଁଠା ହେଇଗଲା। ସିଏ ହେଇଗଲା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ରସ ନା ଲାଗେ ଏ ଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ସିଏ ହେଇଯାଏ ସାର ଅଇଁଠା। ସିଏ ହେଇଗଲା ଅଇଁଠା। ନି ଅଇଁଠା କେଉଁ ପଦ ନା ଠାକୁର କରମଳା ଚନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ କହିଲେ ନାସିକାରେ ଯିଏ ତୋ ନାମ ନ ନିଏ ଦେବଙ୍କୁ ନ ଦିଏ ସେହି ନାସିକାରେ କିସ ପ୍ରୟୋଜନ
नासारे सार जो पवन जाऊची करमला ठाकुर कहिले से जोड़िए नासार पवनर जोड़िए अक्षर नाम से नामटा नियठा कोठी ना रसना उच्चारण करूनी नासारंध्र रे जोड़िए अक्षर रूप से नामटा प्रवाहित से होउची नियठा ताकू निर्जास आनिले किए अच्युतानंद महापुरुष सी प्रमाण देदेले कहले सार से नासारंध्र रे जोड़िए अक्षर पवन रूप सी किए कहले हकार सकार रूप जीव परम दुई रे परम दुई आउ खेलुचंती तोर नस्वरे देव नस्वरे किए निर्जास देले माँ निमाल बटर महंत पदम बनर ठाकुर कहले हकार सकार जोड़िए अक्षर रूप सी क्रीड़ा करुछन जा हो से तो गुरु तत्व कथा बेसी खोली हेबनी ये जोड़िए अक्षर रूप नाम खेल चली तेणु जगत गुरु ठाकुर कहिले सी जड़े हेले राधा जड़े हेले नाथ दुर्गा जड़े माधव सी केमी निर्जास करदेले अभिमन्यु सामंत सिंहार विदग्ध चिंतामणि काव्य प्रथम छंद प्रमाण करदेले कौन कहले कहले अप्राकृत प्रेम मूर्ति सी जय राधा हरि जय राधा हरि जय राधा व्यक्त अप्राकृत प्रेम एवं हरि सार से जो राधा सी जो हरि माधव सार तांकर लीलाटा प्रकृत नुह अप्राकृत प्रकृति बाहरे अप्राकृत लीला से स्वयं शासित तांको लीलाटा अव्यक्त ये व्यक्त रु बाहर सी तेणु सी किए ना अप्राकृत प्रकृति जगत को आसती खेल कला बेले सी केमिति प्रकृति जगत लीला करती आ गोटे धाड़ी रे कहीदेले कहले आदि अनादि कारण सगुण निर्गुण आदि अनादि कारण गुण निर्गुण आत्माराम सनातन ब्रह्म निरूपण आत्माराम ब्रह्म निरूपण आदि अनादि कारण तेणु जड़े हेले आदिमाता जोगमाया सार हेले राधा माधव किए अनादि पुरुष भगवान ज्योतिर्मय पुरुष जड़े जोगमाया हेले राधा सी हेले आदिमाता सी हेले दुर्गा ये ब्रह्म ज्योतिर्मय पुरुष हेले नाथ सेठी सी हेले माधव से दुर्गा माधव विश्व चिंतामणि भगवान बलियार भुज कालिया ठाकुर आजिर अनुष्ठान मंगल विधान करने संगे संगे आजिर अनुष्ठान कर्मकर्ता उद्योक्ता महोदया मानकर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सभापति समिति समस्त ये ग्रामर अड़ोशी पड़ोशी ग्राम आसी समस्त आबाल वृद्धवनिता से श्रीमन सत्यनारायण सर्वरिष्ट खंडन कर शांति भाव प्रदान करी कष्टरिष्ट मोचन करी मंगल विधान करियंतु सर्वे बोल आनंद कबार।